ओम शांति 15/5/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, निजर स्वभाव को बाबांक स्वभाव भली सरल कर दियो। तुम भितरे कौनसी अहंकार रहिबा उचित नुहे। तुमर ज्ञानयुक्त बुद्धि हेउ किंतु सेथिरे अभिमान न थाउ। आजिर प्रश्न, सेवा करुथिले मध्य केतेक संतान छोट पिलांक ठारू मध्य निर्बोध अटंती किपरि? सेवा करुथिले मध्य केतेक संतान छोट पिलांक ठारू मध्य निर्बोध अटंती किपरि? उत्तर, केतेक संतान सेवा करि चलिछंती, अन्य को ज्ञान सुनाई चलिछंती, किंतु निजे बाबांको मने पकाउ नाहांती। कहउछंती, बाबा आपणଙ୍କ स्मृति भूली होई जाउछि। तेणु बाबा सेमानंकु छोट पिलांक ठारू भी निर्बोध बोली कहउछंती, कारण पिलामाने केबे निजर पितांकु भूलंती नाही। तुमको जेउ बाबा राजकुमार राजकुमारी करुछंती, तांकु तुमे काहीकि भूली जाउछ? जदि भूली जीव तेबे संपत्ति किपरि मिलिबो? तुमको हाथ द्वारा काम करी मध्य बाबांको मने पकाइबाको हेबो। ओम शांति। एही पाठ पढ़ार लक्ष्य तो तुम संतान मानंक सम्मुखरे रहिछि। पिलामाने ए कथा मध्य जानिछंती जे बाबा साधारण शरीर रे अछंती, ताहा मध्य एक वृद्ध शरीर रे। सेठारे अर्थात सत्ययुग रे वृद्ध अवस्थारे आसिले मध्य खुशी रही थाए जे मु जाई पुणी छोटो पिला हेबी। तेबे ये मध्य जानिछंती, यांकु अर्थात ब्रह्मा बाबांकु मध्य एही खुशी रहुछि जे मु सेठारे जाई एही परी माना श्री कृष्ण हेबी। छोटो पिलांक सदृश चाली चलन होई जाउछि। छोटो पिलांक सदृश सरल रहुछंती। गर्व अहंकार किछि नाही। बुद्धि ज्ञानयुक्त रहिछि। जेपरी स्वभाव एहांकर अछि सेहीपरि तुममानंकर मध्य रहिबा उचित। बाबा आमकु राजयोगर पाठ पढ़ाइबाकु आसिछंती। जेउ पाठ पढ़ा द्वारा आमे एहीपरि हेबो। तेणु तुममानंक भितरे एही खुशी रहिबा दरकार जे आमे एही शरीर को त्याग करी जाई पुणी एहीपरि हेबो। सेथिपाई राजयोग शिखुछु। छोटो पिला अथवा बड़ समस्ते शरीर छाड़िबे। समस्तंक पाई पाठ पढ़ा गोटिए। ये मध्य कहउछंती, मु राजयोग शिखुछि, पुणी मु जाई राजकुमार हेबी। तुमे माने मध्य कहउछ, आमे राजकुमार कुमारी हेबो। राजकुमार कुमारी हेबा पाई तुमे माने एबे पाठ पढ़ुछ। तेबे अंतिम स्थिति अनुसारे तुम मानंकर गति होई जिवो। एबे बुद्धि रे एही निश्चय अछि जे आमे भिकारी रु राजकुमार हेबो। एही भिकारी दुनिया ही समाप्त होई जिवो। तेणु पिलामानंकर बहुत खुशी रहिबा उचित। बाबा पिलामानंको मध्य निज समान करुछंती। शिव बाबा कहउछंती, मोते तो राजकुमार राजकुमारी हेबार नाही। ब्रह्मा बाबा कहउछंती, मोते तो हेबार अछि ना। एहीपरि राजकुमार हेबा पाई मु पाठ पढ़ुछि। एहा राजयुग अटे ना। पिलामाने मध्य कहउछंती, आमे राजकुमार राजकुमारी हेबो। बाबा कहउछंती, तुमे माने बिल्कुल ठीक कथा कहउछ। तुम मानंक मुखरे गोलाप अर्थात तुम तुंड सुतुंड हेउ। एहा राजकुमार राजकुमारी हेबार परीक्षा अटे। ज्ञान तो बहुत सहज। एबे बाबांकु स्मरण करिबाकु हेबो ओ भविष्यत वर्षा को मध्य स्मरण करिबाकु हेबो। एहिथिरे ही मेहनत रहिछि। बाबांकु मने पकाइले अंतमति सो गति अर्थात अंतिम स्थिति अनुसारे गति होई जिवो। सन्यासी माने उदाहरण देई थांती। केही जणे कहिला मु मईसी एवं सीए सतकु सत सेही भली अनुभव करिबाकु लागिला। तेबे ए सबु फालतू कथा। एठारे तो धर्मर कथा रहिछि।
ତେଣୁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ତ ବଡ଼ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ କରିବାରେ ବହୁତ ମେହନତ ରହିଛି। ବାବା କେବେ କେବେ କହିଥାନ୍ତି, ତୁମେ ତ ବେବି ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ପିଲା ଅଟ। ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଆମେ କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ହଁ, ତୁମେମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଟ। ଯଦିଓ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭଲ ଜାଣିଛ, ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରୁଛ, ଦିନରାତି ସେବାରେ ଲାଗିଯାଉଛ, ତଥାପି ବି ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି କହିଦେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ବେବି ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼, କାରଣ ଏହାଙ୍କ ଉପରେ ତ ବହୁତ ମାମଲା ଅଛି। କୁହାଯାଏ, ଯାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମାମଲା, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ରହୁଛି। କେତେ ସମାଚାର ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ପୁଣି ସକାଳୁ ଉଠି ଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ପାଇବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ସବୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ବୁଝାଉଛି, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେମାନେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ କମଜୋର ଅଛ। ଜ୍ଞାନରେ ତ ଭଲ ଅଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ନିଜ ମନକୁ ପଚାର, ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ମନେ ପକାଉଛି? ଆଚ୍ଛା, ଦିନରେ ବହୁତ କାମ ଧନ୍ଦା ଆଦିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛ। ଏମିତି ତ କାମ କରି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ। କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ହାତ କାମ ହୃଦେ ହାଥ କାମ, କଥାରେ ଅଛି, ହାତେ କାମ ହୃଦେ ରାମ। ଅର୍ଥାତ୍ ହାତରେ କାମ କରି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ବାବାଙ୍କଠାରେ ଲାଗି ରହୁ। ଯେପରି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି କରିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଆଡ଼କୁ କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦିକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ଅଥବା ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ବିଲାତରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସେଠାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଯାହା ସହିତ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ ତା ଆଡ଼କୁ ବୁଦ୍ଧି ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେବା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବା ବେବି ବୁଦ୍ଧି କହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଆରେ, ବାପାଙ୍କୁ ତ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ? ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ହେଉଛ, ସେ ତୁମର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ କିତାବ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାବା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କହିଦେବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ କିପରି ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ, କେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ, ପୁଣି ବାବା ରାୟ ଦେବେ। ବାବା ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଏହାଙ୍କୁ ଏହି ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ମିଳିପାରିବ? ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଫୁର୍ସତ ମିଳିଥାଏ। କାମ ଟିକିଏ ହାଲୁକା ହେଲେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥାଅ। ଚାଲି ବୁଲି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହୁ। ବାବା ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ରାତିରେ 9ଟା ବେଳେ ଶୋଇଯାଅ, ପୁଣି 2-3ଟା ସମୟରେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଯୋଗରେ ବସିଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ବସିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବାବା କରାଉ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାଲି ବୁଲି ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ କରିପାରିବ। ଏଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଫୁର୍ସତ ମିଳୁଛି। ଆଗରୁ ତୁମେ ଏକାନ୍ତରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯାଇ ବସୁଥିଲ। ବାବାଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ବିକର୍ମ ବିନାଶ କିପରି ହେବ? ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନାହଁ, ତେବେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନାହଁ, ତେବେ ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ବି ବଳି କୁହାଯିବ ନା? ତେବେ ଏସବୁ କିଛିର ସମସ୍ତ ଆଧାର ହେଲା ଯୋଗ। ତେବେ ଏ ସବୁ କିଛିର ଆଧାର ହେଲା ଯୋଗ। ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାରେ ହିଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ। ତୁମେମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ। ଏଠାକୁ ଆସି ସେହିମାନେ ବୁଝିବେ ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳି ଚାଲିଛି,
ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ତମୁ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ କିପରି ହେବୁ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ବିନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବ, ବାବା ମୋର ଏହି ଧନ୍ଦା ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଅଥବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ମୁଁ ଯୋଗ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ବାବା ତୁରନ୍ତ ରାୟ ଦେବେ, ଏପରି ନୁହେଁ, ଏପରି କର। ତୁମର ଯୋଗବଳ ଉପରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ତ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଖୁସି ବି କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗବଳ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏକଥା ବୁଝୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଅଥବା ଟ୍ରେନରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରହିବ। ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ରହିବ ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଜକୁମାର ବା ରାଜକୁମାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସକାଳୁ ଉଠି ଏହିପରି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ବସିଯାଅ। ଯଦି ଥକି ଯାଉଛ, ତେବେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଶୋଇଯାଅ। ବାବା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଉପାୟମାନ ବତାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁନାହଁ, ତେବେ ବାବା କହିବେ, ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ରାତ୍ରିକୁ ନିଷ୍ଠାରେ ବସିଯିବ, ତେବେ ତୁମର କିଛି ଜମା ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଜବରଦସ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିଯିବା ତ ହଠଯୋଗ ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମର ତ ହେଉଛି ସହଜ ମାର୍ଗ। ଆଚ୍ଛା, ରୁଟି ଖାଉଛ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହିପରି ନିଜେ ନିଜ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଚାଲ, ମୁଁ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ତୁମର ପାଠପଢ଼ାର ବିଷୟ ହିଁ ଅଳ୍ପ ରହିଛି। ବାବା କେତେ ଅଳ୍ପ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କୌଣସି କଥା ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାର। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଶରୀର ତ 5 ଭୂତ ଅର୍ଥାତ୍ 5 ତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ମୁଁ ଶରୀର ଅଟେ, ଏପରି କହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ଭୂତ ଭାବିବା। ଏହା ହେଲା ହିଁ ଆସୁରୀ ଦୁନିଆ, ତାହା ହେଲା ଦୈବୀ ଦୁନିଆ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ। ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭୁଲ ଏବଂ ଠିକ୍ ତ ହୋଇଥାଏ ନା। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ଏ କଥା ବୁଝିବା ଠିକ୍। ନିଜକୁ ବିନାଶୀ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବିବା ଭୁଲ। ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଦେହର ଅହଙ୍କାର ବହୁତ ରହିଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଦେହକୁ ଭୁଲି ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଏଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ, ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ଏ କଥା ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସହଜ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ତୁମେମାନେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଦେବତା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହି କଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ପାଠପଢ଼ାରେ ସଂଶୋଧନ ହୋଇଚାଲିଛି। ଲୌକିକ ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରହିଥାନ୍ତି। କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ପଇସା କମ୍ ମିଳିବ। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ସତ୍ୟ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ଅମର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛ। ଏହି ମୃତ୍ୟୁଲୋକ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅମର ଲୋକକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଏହି ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମକୁ ତମୁ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ, ପତିତରୁ ପାବନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପତିତ ପାବନ ବାବା ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। କେବଳ କହୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ଚାଟ୍ ରଖ, ତେବେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିବ। ଏବେ ତୁମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସାରା ଦୁନିଆ ତ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ତ୍ରିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହେଉଛ। ଏପରି ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି କହୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ତ ସବୁଆଡ଼େ ମିଳୁଛି, ଏହା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଆରେ, ଏହି ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ ବି ମିଳୁନାହିଁ।
जदि भी सेठारे अर्थात अन्य सत्संग मानंकरे ज्ञान मिलुछि तथापि मध्य किछि करुनाहांती। नररु नारायण हेबार पुरुषार्थ केही करुछंती किछि भी नाही। तेणु बाबा पिलामानंकु कहुछंती सकाळर समय बहुत भल, जेउ समयरे बहुत मजा लागि थाए, सारा दुनिया शांत होई जाई थाए, तेणु से समयर वायुमंडल बहुत भल रही थाए। रात्रि 10टाରୁ 12ଟା पर्यंत सबुठारु खराब वायुमंडल रही थाए, सेथिपाई सकाळर समय बहुत भल। रातिरे जल्दी सोई जाओ, पुणी 2टा 3टा समयरे उठी जाओ, आराम रे बाबांक सम्मुखरे बस, बाबांक सहित कथावार्ता हुओ, विश्वर इतिहास भूगोल को मने पकाओ। शिव बाबा कहउछंती रचयिता एवं रचनार ज्ञान मो पाखरे अछि, तेणु मु तुममानंकु शिक्षक होई सेही शिक्षा देउछि। तुमे आत्मा माने बाबांकु स्मरण करी चालिछ। भारतर प्राचीन जोग प्रसिद्ध अटे, तेबे जोग काहा सहित ए कथा मध्य लिखिबाकु हेब। आत्मार परमात्मांक सहित जोग अर्थात याद रहिछि। तुमे माने एबे जानुछ जे आमे ऑलराउंडर अटु, पूरा 84 जन्म नेउछु। एठाकु केवल ब्राह्मण कुलर आत्मा माने ही आसिबे। आमे माने समस्ते ब्राह्मण, एबे आमे देवता हेबाकु जाउछु। सरस्वती मध्य कन्या अटंती ना। मु बुढ़ा हेले मध्य मोते बहुत खुशी लागुछि। एबे मु शरीर त्याग करी सेठारे जाई राजा घरे जन्म नेबी। मु एबे पाठ पढ़ुछि, भविष्यतरे सुना चामचरे भोजन करिबी, अर्थात राजा घरे जन्म नेबी। तुम समस्तंकर मध्य एहा ही लक्ष्य एवं उद्देश्य अटे। तेबे काहींकी खुशी न हेबो? मनुष्य माने जहा भी कुहंतु, किंतु तुमर खुशी काहींकी हजि जाउछि? बाबांको मने न पकाइले नररु नारायण किपरि हेबो? श्रेष्ठ हेबाकु पड़िब ना, तेणु सेहिपरि पुरुषार्थ करी देखाओ। द्वंद्वरे काहींकी पड़ुछ? निराश काहींकी हेउछ कि समस्ते कौन राजा हेबे? एही खियाल आसिला अर्थात फेल हेल। स्कूल रे बारिस्टरी इंजीनियरिंग आदि पढ़ी थांती, तेबे एपरि कौन कुहाजिब समस्ते कौन बारिस्टर हेबे? जदि न पढ़िबे तेबे फेल होई जिबे। संपूर्ण माला हेला 16,108 सत्य जुगरे प्रथमे प्रथमे किए आसिबे? जिए जेते पुरुषार्थ करिबे। जणे अन्य जनंक ठारु तीव्र पुरुषार्थ करुछंती ना। तुम संतान मानंक बुद्धि रे अछि, एबे आमे माने एही पुरुणा शरीर को त्याग करी घर को फेरी जिबु। एही कथा मने रहिले मध्य पुरुषार्थ तीव्र होई जिबो। तुम संतान मानंकर बुद्धि रे रहिबा उचित जे समस्तंकर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एकमात्र बाबा ही अटंती। आज दुनिया रे एते कोटी मनुष्य अछंती, सेठारे तुमे माने केवल 9 लक्ष रहिबो, ताहा पुणी प्रायतः कुहा जाउछे। सत्य जुगरे आउ केते संख्या हेबे? राजत्व पाई किछि त लोक दरकार ना। एबे राजत्व स्थापन हेउछि। बुद्धि कहुछि सत्य जुगरे बहुत सुंदर छोट वृक्ष हेबो, नाम ही हेउछि स्वर्ग पाराडाइज। तुम संतान मानंक बुद्धि रे एबे समस्त चक्र घुरी चलिछि। एही चक्र सर्वदा घुरी चलिले मध्य बहुत भल। एही काश आदि हेबा मध्य कर्मभोग अटे। एहा पुरुणा जोता अटे, नुआ तो एठारे मिलिबार नाही। मु पुनर्जन्म तो नेउ नाही, ना कौनसी गर्भ को जाउछि। मु तो साधारण शरीर रे प्रवेश करुछि। एबे तुम मानंकर एहा बानप्रस्थ अवस्था अटे। एबे तुम मानंकु बाणीरो ऊर्ध्व शांति धाम को जीवाकु हेबो। जेपरि राति परे दिन, दिन परे राति निश्चित हेउछि, सेहिपरि पुरुणा दुनियार विनाश मध्य निश्चित हेबो। एही संगम जुग पूरा होई पुणी सत्य जुग निश्चित आसिबो। तेणु पिलामानंकु जोगर यात्रा उपरे बहुत ध्यान देबाकु हेबो, जाहाकि एबे बहुत कम अछि। सेथिपाई बाबा तुम मानंकु बेबी अर्थात छोटो पिला बोली कहउछन्ते। पिलालियामी देखाउछन्ते।
कहउछन्ति बाबांकु स्मरण करि पारुनाहुं तेणु बेबी कुहाजिब ना। तुमे माने छोट बेबी अट, सेथिपाई बाबांकु भूली जाउछ। अति मिठा बाबा, शिक्षक, गुरु अधा कल्पर प्राणर प्रिय बाबांकु भूली जाउछ। अधा कल्प हेब दुख समय रे तुमे माने तांकु मने पकाई पकाई आसीछ। हे भगवान, ए कथा आत्मा शरीर द्वारा कहूछि ना। एबे मु आसीछि, तेणु मोते भल भावरे मने पकाओ, अनेकंकु रास्ता बताओ। आगकु गले बहुत वृद्धि होई चालिब। धर्मर वृद्धि तो हेउछि ना। अरविंद घोषंकर उदाहरण रहिछि ना। आज तांकर केते सेंटर रहिछि। एबे तुमे जानुछ से सबु हेला भक्ति मार्ग। एबे तुमको ज्ञान मिलुछि, एहा पुरुषोत्तम हेबार ज्ञान अटे। तुमे माने मनुष्यरु देवता हेबाकु जाउछ। बाबा आसी सबु विकार युक्त कपड़ा को सफा करुछन्ति, तेणु तांकर ही महिमा रहिछि। तेबे मुख्य कथा हेला जोग। ज्ञान तो बहुत सहज। निजे मुरली पढ़ी अन्य मानंकु सुनाओ। बाबांकु स्मरण करि चाल। बाबांकु जेते मने पकाइब आत्मा पवित्र होइजिब। आत्मारे पेट्रोल अर्थात शक्ति भरी चलिब। तापरे आत्मा धाइब निज घर को। एहाकु शिव बाबांकर बरजात्री कुह बा संतान कुह। बाबा कहउछन्ति मु तुम मानंकु कामचितारु ओह्लाई एबे जोगचिता उपरे बसाउछि। जोग द्वारा स्वास्थ्य एवं ज्ञान द्वारा संपत्ति मिलुछि। अच्छा, मिठे मिठे शिखिलाधे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर, निजर लक्ष्य एवं उद्देश्य को सम्मुखरे रखी खुशी रे रहिबाकु हेब। केबे भी निराश हेबा उचित नुहे। एभली विचार केबे भी न आसु कि समस्ते कण राजा हेबे। पुरुषार्थ करी उच्च पद पाइबाकु हेब। 2 नंबर, परम प्रिय बाबांकु बहुत स्नेहर सहित मने पकाइबाकु हेब। एथिरे छोटो पिला हेबा उचित नुहे। जोग करिबा पाई सकाळर समय बहुत भल। आराम रे शांति रे बसी बाबांकु मने पकाओ। वरदान, यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्ति रूपी प्रसाद प्राप्त करुथिबा ऑलराउंड सेवाधारी हुआ। यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्ति रूपी प्रसाद प्राप्त करुथिबा ऑलराउंड सेवाधारी हुआ। संगम जुगरे ऑलराउंड सेवा अर्थात सबु प्रकारर सेवार सुजोग मिलिबा एहा मध्य ड्रामारे एक लिफ्ट भली अटे। जेउमाने स्नेहर सहित यज्ञर सबु प्रकारर सेवा करिथांती सेमानंकु सर्व प्राप्ति रूपी प्रसाद स्वतः ही प्राप्त होई थाए। सेमाने सर्वदा निर्विघ्न रहिथांती। गोटिए थर सेवा करी 1000 थर सेवार फल प्राप्त करिथांती। तेणु सर्वदा स्थूल एवं सूक्ष्म लागी रहुथाउ। तेणु सर्वदा स्थूल एवं सूक्ष्मर लिंक बाबा कहउछन्ति तेणु सर्वदा स्थूल एवं सूक्ष्म लंगर लागी रही थाउ। अर्थात स्थूल रे हेउ बा सूक्ष्म रे हेउ किछि ना किछि देउ थाओ। काहाकु भी संतुष्ट करिबा एहा सबुठारु बड़ सेवा अटे। अतिथि सत्कार करिबा मध्य बहुत बड़ भाग्य अटे। स्लोगन, सदा सर्वदा जदि निजर स्वमान रे स्थित रहिब तेबे अनेक प्रकारर अभिमान स्वतः ही समाप्त होइजिब। ओम शांति। आजिर अव्यक्त इशारा, आत्मिक राजकीयता सहित पवित्रतार व्यक्तित्व को धारण कर। जेपरी दुनिया रे राजकीय आत्मा माने
କେବେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବା ସମୟକୁ ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଶୁଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହିପରି ତୁମେ ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟ ଆତ୍ମାମାନେ କୌଣସି ବି ଆତ୍ମାର ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଯାହାକି ରାଜକୀୟ ନୁହେଁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ ନୁହେଁ ସେଥିରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବା ସମୟ ଲଗାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ କେବେ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ବା ସାଧାରଣ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।